आसंता 5 दिन प्रबल वर्षा 22 जिला को सतर्कता जारी। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में मौसुमी प्रभाव में आगामी 5 दिन जाए अधिकांश स्थान में वर्षा होवार संभावना रोचे, जहां दृष्टि रखी आगामी 24 घंटा 22 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। से जिला गुड़िक है मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कंधमाल, सोनपुर, बौद्ध, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर। तेबे तन्मध्यरु 10 जिला बरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा, ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और भद्रक जिला को भीषण अति भीषण वर्षा नहीं चेतावनी जारी करा जायछि। सेहिपरि प्रबल वर्षा नहीं आज 26 जिला और काली 7 जिला और 28 तारिख में 5 जिला और 29 तारिख में 5 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु एही सूचना मिली। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सरकार बड़ निष्पत्ति बदलिला मो स्कूल ना। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आर्थिक वर्ष गुरुवार विधानसभा रे पूर्णांग बजेट उपस्थापित होइछे। मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे बजेट उपस्थापन करिसेंते। मुख्यमंत्री मो स्कूल ना को बदलाई पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान रखिसेंते। पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान पई बजेट रे 332 कोटी व्यय बराद होइछे। ओडिशा सरकार प्रथम थर पई प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना PMUSH प्रचलन करुछंती, जेउथिरे उच्च शिक्षा रे समानता, उपलब्धता एवं अंतर्भुक्तिकरण उपरे गुरुत्व दिया जायछि। केंद्र और राज्य मध्य 60:40 पांठी सहायता रे गुणात्मक शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया विकास, शिक्षानुष्ठान, उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकर स्वीकृति, सूचना, जोगाजोग और प्रजुक्ति विद्या भित्तिक डिजिटल भित्तिभूमि सृष्टि करने सह बहु विभागीय पाठ्यक्रम माध्यम नियुक्ति दक्षता वृद्धि करने यह पदक्षेपर लक्ष्य। यह योजना 155 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव करा जायछि। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी मोहन सरकार बड़ उपहार बढ़िला धानर MSP। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। ओडिशा विधानसभा आगत होइछि आर्थिक वर्ष 2024-25 पूर्णांग बजेट। अर्थमंत्री विभाग दायित्व थिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट उपस्थापना करिसेंते। राज्य में धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका किणा जिवो। समृद्धि कृषक योजना अंतर्गत 5000 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बजेट रे 33,919 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। गत वर्ष कृषि 24,829 कोटी टंका थिला। सरकार गठन पर प्रथम कैबिनेट बैठक में श्रीमंदिर 500 कोटी टंकार कॉर्पोरेट पांठी गठन पर निष्पत्ति होइथिला। एहाकु नै बजेट रे व्यय बराद करा जायछि। आर्थिक वर्ष 2024-25 मोट 2,65,000 कोटी टंकार राज्य बजेट उपस्थापित करा जायछि। 2023-24 तुलन रे चलित बजेट परिमाण 15% अधिक रखा जायछि। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कार्डधारी नाम एतिकी जमी थिले कटिजीव राशन कार्ड, आसिला नुआ नियम। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राशन कार्ड धारी बड़ खबर, जदि आपण नाम एतिकी परिमाण जमी थी तेज मागणा राशन पाइबा कथा आपण माने भूली जातु। जदि जड़े चाषी नाम 3 हेक्टर रु अधिक जमी अच्छी और तांको नाम राशन कार्ड अच्छी तेज तांको विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। खाद्य विभाग नियम अनुसार एक व्हाइट राशन कार्ड थिबा परिवार को जदि 3 हेक्टर रु अधिक कृषि जमी किंबा निजस्व जमी थाए तेज तांको व्हाइट राशन कार्ड प्रदान करा जिबा उचित नुहे। सेमानकर राशन कार्ड बातिल करा जिवो। कृषक व्यतीत अणकृषक मानकर मध्य एही 3 हेक्टर रु अधिक जमी अछि सेमानकर धला राशन कार्ड बातिल हेबाकु जाउछि। अवश्य एही नियम तेलंगाना रे लागू करा जाइछि। यदि एही नियम सफल रूपायन हुए तेबे अन्य राज्य रे एवं ओडिसा रे मध्य एही नियम लागू हेबार संभावना रहउछि। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। जारी हैला गाइडलाइन, एही मानकु मिलिबाकु जाउछि मागणा बिजुली। जानंतु किपरि करिवे आवेदन। तो चलो देखिबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। तेबे एही योजनाटर नाम हेउछि PM सूर्य घर योजना। एही योजनार मूल लक्ष्य हेउछि लोकमानक निकट मागणा बिजुली पहुंचाइबा। केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी एक्स रे एही योजना विषय प्रकाश करिसेंते। केंद्र मंत्री को कहवा अनुसार एही योजना पई मोट 75,021 कोटी टंकार बजेट रखा जायछि। बिजुली प्रदान करुथबा डिस्कम कंपनी को मध्य एथि निमंते 4.950 कोटी टंका दिया जायछि। एही योजना अनुसार प्रति घरे घरे लोके निज छात उपरे सोलार पैनल लगाई एही योजना लाभ उठाई परिबे। एही योजनार लक्ष्य हेउछि लोकंको प्रति मास 300 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली जगाई देबा। तेबे आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि सरकार एही सहित लोकंको वार्षिक 78,000 टंकार सब्सिडी मध्ये प्रदान करिवे। आपण मध्ये निजको एही योजना रे शामिल करि परिबे। यदि आपण एही योजना रे लाभ उठाइबाकू चाहुचंती तेबे आपनको प्रथमे ऑनलाइन रे एहार ऑफिशियल वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in रे रजिस्ट्रेशन करियाकू पड़िबो। नचेत
ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 100 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା, ଯାହା ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ। ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବୟସ 23 ରୁ 59 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଲାଗୁ ହେବ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଘୋଷଣା, 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହାର ବଦଳରେ ଏଣିକି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 649 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଲେଟ୍କୁ ବା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆହାର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଟି 2015 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ। 2005 ସମୁଦ୍ର କୃଷକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା, ସମୁଦ୍ର କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ, ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ଓ ହେଲ୍ପର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଜୁଲାଇ 7ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଆବେଦନ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 19 ଓ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 35 ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ରହିଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। 263ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ 2,282ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେଲ୍ପର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ତ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ engagement.awc.odisha.gov.in କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।